The prince's seat, but the other families won't heed him. I must marry him to Flora. Se había tildado en el anterior, maldito sea. But I need more power. I've given you much. Your desires run deep. You've already traded your husband and your children. What more? Sí, lo sabía, un demonio del deseo. Vese morir. Your plot ends here. Who is this? Who are you? How did you get here? Sebastian. You were my mother's friend. How could you murder her? Such an ugly word. I prefer remove the only obstacle between her and her dreams. This was your idea. I could create such desires if I wished. But it's far easier to nurture those that already exist. The desire for power is easy to find. You and your friend both possess it, do you not? You both wish to rise. Muere. I will hear no more from you. Uy. Uy. La tenemos en esa. ¿Cómo te atreves a mandarme a volar así, estúpida mujer? Está haciendo mierda, Luis Suárez. Let us return to the church. Maldita. I must pray for Lady Harriman's soul. Este juego inepto se tilda. Báculo de Allure. Bra. No se apresuren. Ven. Sí, vamos. Sí, decímelo a mí. Tengo que guardar con más frecuencia. Uno nunca sabe cuándo esto puede colgarse. Sebastian, I am so sorry is such an inadequate word. Tu madre ha muerto. When I think what Mother made us do. Y tu padre What those también. creatures made us do. We were friends, Flora. It was like a cloud came down on me. All I could feel or think was what the demon allowed. ¿Qué les pasó a los Bale? Did your mother order the attack on Sebastian's family? She did. You know Mother, Sebastian. She was always jealous of your parents. The demon twisted that until it was all she could think of. She was determined to seize Starkhaven for herself. ¿Y cómo llegó hasta aquí el demonio? Was your mother a mage? How did she find this demon? We've never had magic in our line. Perhaps that made Mother too confident. She thought she could deal with the demon and not fall prey to it. Right. It is demons who should be feared, not mages. Those ruins there were unearthed when we expanded the house. Mother found the demon inside. I think she had signed her bargain before we even knew. El demonio ha muerto. They're all dead. Your mother, too. My mother has not existed for some time. What died today was only a puppet of the demon. If it takes every last coin my family owns, I will make reparations to everyone we've wronged. Starting with you, Sebastian. We weren't the only ones vying for Starkhaven. If you face more opposition, you have my support. It will not make up for what happened. No, that's true. I'll tell you when I need you. Rivalidad con Sebastián. Encima que lo ayudo. Soquete. No nada que... yo creo que agarré algo que decía refugio celestial. Supongo que eso puede ser para Sebastián. Pero no se lo voy a dar por tacaño, lo voy a vender. Maldito seas. Bueno, ¿dónde mierda estoy? Acá, por acá no es. Por aquí no es. ¿Dónde le salía?
Bueno, punto positivo de este juego, no se me ha tildado, es la primera vez que se me tilda. O digamos que se frició en la pantalla de carga y después volvió solo. Pero podría decirse que en lo que es estabilidad el juego es bastante mejor que el anterior. El otro era una fiesta de crasheos casi constante, especialmente cuando estaba en el velo. Así que no todo es negativo en el Dragon Age 2. En cierto sentido me hace acordar al Sims 3, que era un juego ambicioso, grande, pero muy inestable. Y después cuando sacaron el 4 todo el mundo se quejaba de está lleno de pantalla de carga, esto es una mierda, qué sé yo. Pero, o sea, el juego en lo que es estabilidad estaba muy bien. No tenía los problemas que tenía el otro. O sea, solucionaron problemas intrínsecos del juego que había que hacerlo. O sea, yo creo que lo ideal sería llegar a un punto medio entre estabilidad y que sea grande, un juego ambicioso, pero supongo que la tecnología cuando salió el Sims 3 todavía no estaba ahí, y supongo que cuando salió el Dragon Age Origins tampoco estaba ahí. Quizá con el Inquisition llegaron a ese balance. Quizás. Tengo que comprobarlo personalmente. A ver, ¿qué más querés? ¿Qué te puedo especializar en hielo? Vamos a especializar en hielo. Maguito de hielo. Luego. Saque. Bien. A ver si te puedo dar el arco ese. El arco celestial. No, pero este es mejor que el que estabas usando, así que te lo doy. No tengo nada. Raro, me pareció leer que había agarrado algo entre el loot. ¿Qué decía? ¿Qué otra misión tenemos acá? Ah, todavía sigue esta misión. Supongo que tengo que hablar con la reverenda madre. La reverenda perra. ¿Eh? Ah, tengo que hablar con vos. ¿Cómo estás, hombre? I had hoped prayer might cleanse me of the desire demon's touch, but I still hear her voice so clearly. I feel like I've bathed in filth that will never come off. Frótate bien. Wash behind the ears. Evil usually gets stuck there. The demon didn't lie. I used to be bitterly jealous of my brother. I wanted to be prince. Now everything he had is mine. And he lies in ashes. I keep asking myself, do I want this because it's right? Or simply to have what I never thought I could? Jamás lo pensaste. Aren't you your parents' heir? I'm the youngest son of 3. My parents were rather traditional. They wanted the heir and the spare, and I was left in the cold. They put me in the chantry to prevent my competing with my brothers. ¿Y no querías entrar? You seem very dedicated to the chantry. You were put there against your will? At first. But it was the best thing that could have happened. I was a wild boy, a shame to my family. The chantry made me a man. It's odd. When I wanted to rule, I would have been terrible at it. Now that I might be decent, I don't know if it's the right thing to do. Debes recuperar tus tierras. Don't let the demon make you doubt yourself. In trying to retake Starkhaven, I have already brought death to so many. Could I ever do enough good as prince to justify that? Es tu legado. Would you stand aside and let someone else claim what your family fought and died for? I know you've done great things in Kirkwall, Hawk. I imagine your methods haven't always been scrupulous. But you clearly do more good than harm. I just don't know if I can follow that road. 1000 de experiencia, me dio. Ok. ¿Qué querés? ¿Hablar otra vez? Dale, hablemos. No tengo tiempo para esto, hombre. Hay que hacer misiones secundarias, quedan muchas. I think this is yours. My grandfather's bow, but where did you get it? De la mansión esa que One acabamos of de the estar. Flint Company mercenaries had it. Thank you.
It's hard to mourn the loss of a thing while my family lies dead. But I did think of it. El arco es especial. What's the story behind that bow? Lo puedo usar. As the youngest son, it was my place to lead Starkhaven's militia. But I never had a talent for swordplay. Too much getting hit. My grandfather said the bow is the wise man's weapon. You can defend your city without opening its gates. Grandfather said the day I could pull the string on his bow, it would be mine. ¿El arco es tuyo? Then why didn't you have it with you? I was 13 when my grandfather made me that promise. I would rise at dawn to practice my shots until I could hit the eye slit of a helmet from the top of the ramparts. But my parents pledged me to the chantry before I could show him. Háblame de tu abuelo. Were you and your grandfather close? He was a man of the world, Prince of Starkhaven. But he had the most unshakable Y faith in blasfemaba America. contra Andraste. When my parents threatened to pledge me to the chantry, he Todos told me blasfeman he'd contra gladly Andraste trade y his title malditos. for a life of contemplation. The Maker ordained a place for each of us, I remember him saying. We have only to serve. El arco es mejor que la familia. You can't shoot your family at a charging bandit and stop him dead between the eyes. Do you hold nothing sacred, Hawk? Still, I'll stop dwelling on what can't be fixed and appreciate this gift you've found for me. I look forward to testing it. Ok. Nos vemos. Deja de hablarme de tonterías. Hay que hacer cosas. A ver qué me queda hacer. Voy a tener que vender más porquería. A ver. Cortesía de polvos negros. Principal sospechoso. Cortesía de polvos negros. Creo que era una misión que ya había empezado en el primer acto. Capaz esta es la conclusión. Este, Kunari. You are Hawk. A patrol went missing along the wounded coast. ¿Y a mí qué? The Arashok says you have some semblance of honor. So tell me, did you kill them? ¿Y si lo confesaré? If I did kill them, why would I tell you? You'd just attack me. I seek an answer to a question. What has happened to the missing Karatam? Vengeance is not relevant to this task. Cuidado con quien acusas. ¿Con a quién I haven't killed acusas? any Kunari recently. Mind your tone, or that could change. I believe you. If you are not responsible, I waste my time here. Largo. ¿Dónde está la misión? Mapa. Ah, no, acá tengo que hablar con... Sí, con este tipo. Creo que esa es la misión principal de esto, así que mejor la voy a dejar para más adelante. Vamos a hacer otras. Principal sospechoso. Pesadillas nocturnas. ¿Algo más acá? Patrulla perdida. Patrulla perdida. No quiero hacer misiones en la ciudad, son aburridas. Muy aburridas. Me gusta ir abajo. Nunca pueden estar cerca. Did something happen to you in the circle? I understand Siempre hay que there hacer were el maldito recorrido largo. Get back! No, it's not about falsehood. It's not about being beaten or raped by a Templar. That doesn't happen. That's unfortunate. The freedom every man, woman and child born in faith must have as a natural right. Ya, cállense. You were given. I was given to the chantry. Fórmula a favor de Mital, o Maital, como se diga. None of us. Sí, Rey Selfie. ¿Dónde están? ¿Dónde está la patrulla perdida? Aquí están. Están todos muertos. Trae algo. No tengo un ángulo.
Y que los encontramos. Pues no, llegamos demasiado tarde. Demasiado tarde. ¿Queda algo por hacer acá? No. Nada más era eso esta misión. Venir, matar a 4 sombras y volver. Un poco desesperada. Bueno, no quieren charlar ahora, muchachos. No quieren decir nada. Nada creativo. Me parece que el arquito lo voy a cambiar. Me cae mejor Barrick. Nuestros diálogos son más entretenidos. Este es muy centurrón. Centurrón idiota. ¿Dónde estaba lo de patrulla perdida? Acá. Pero si tengo que meterme ahí adentro voy a tener que hablar con el Ariok sí o sí. Lo cual no queremos. Maldición. Decime que nada más tengo que hablar con vos, Kunari genérico. I found your patrol. They won't be coming back. You have stolen my duty, Basra. We were supplied for this task, but you have done this instead. Take what was meant for us. Te dije que ese casco que estás usando es ridículo. No. Bueno, ahora lo sabes. Vámonos. Y el cadalso. Oh. ¿Qué más hay acá? No es oro todo lo que reluce, vamos a ver. Emboscada a los esclavistas de Tevinter, no sé qué carajo. ¿Qué? Hunters. Stop right there. You are in possession of stolen property. Back away from the slave now and you'll be spared. Muere. You should have attacked while you had the chance. You should never have fought me. Además, eso era todo. Muy bien, vienen todos. ¡Pillares! Ah. Creo que mi arco se está quedando un poquito desfasado. Ya no le saco nada a estos enemigos comunes. Es hora de gastar soberanos. Para ganar hay que invertir. Listo. ¿Está vivo? Mátalo. Where is he? Please, don't kill me. Tell me. I don't know. I don't know, I swear. Adriana brought us. She's at the holding caves north of the city. I can show you the way. Pero nos desviaría. I know which ones you speak of. Then let me go. I beg you. Mátalo. I swear You chose I won't. the wrong master. Estúpidos tevinterianos. Adriana. Adriana con H. I was a fool to think I was free. They'll never let me be. Deberías lavarte la carita. ¿Quién es Adriana? This is someone you know. My old master's apprentice. I remember her well. A sniveling social climber that would sell her own children if she thought it would please Daenerys. If she's here, it's at his bidding. I knew he wouldn't let this go. Calma, hombre, calma. This is no time to lose your temper. There will be more. If Hadriana's here, she won't stop. We need to find her. We'll send a message to Daenerys he won't soon forget. Sí, bueno. Lead the way. Espera, tengo que The saquear a holding caves held los... slaves in the old times, but apparently they are no longer abandoned.
We must go quickly, before Hadriana has a chance to prepare, or flee. Make us forgive you. Espera ahí. No te muevas. No me... Bueno, esto al contrario de los otros enemigos dieron poquitita experiencia. Qué mal. ¿Dónde está Hadriana? Acá no está. ¿O sí? Investiguemos. Ah, me sacaron más la salida, ok. Un trago amargo. ¿Es acá? Ok. Pero no aparece nada. O sea, no hay marcador. ¿Qué tenemos que explorar? ¿Hasta encontrar algo? Bueno, acá hay enemigos. Están a mis 6. Este arquito ya no está sacando nada. Les hago cosquillas. El daño que hago es patético. Quizá debería revisar los cofres eso del equipamiento DLC que hay en mi morada nueva. Porque esto, de seguir así, va a ser un chasco. Ayuda canina en camino. Den algo. Hay un mago ahí curando los malditos. ¡Dale! Se está cubriendo con ese escudo de mierda. No te dejo con curar tus espíritus. Y otra vez. Vas a conjurar a tu puta madre. Algún esclavista más. Se van a extinguir si siguen apareciendo, viejo. Carajo, uno atrás de otro. Mira todo lo que quedó para saquear ahí. Hay diferentes maneras de alargar las horas de juego, querido Dragon Age 2. No es necesario terminar. ¿Y ahora qué mierda voy a hacer? Y no puedo volver a la ciudad, voy a tener que romper cosas. Vamos a tener que romper cosas. Ok, esto se va al demonio. Esto también se va al demonio. Puta madre. Qué problema, viejo. Se llena muy rápido el inventario. Tengo muy poco espacio. No, me queda 5. Ok. Por cada cosa que agarremos voy a tener que parar constantemente. ¿Qué carajos es acá?
Serio juego, necesito mochilas, algo. Dame algo. Así no se puede. Polvo brillante. Está por acá, estamos terminando Fenris, porque tengo que volver con un mercader inmediatamente. No te tires otra vez, juego sorete. We must be careful. There were many such holdings once, especially in the mountains, where individual slavers kept private pens. They were designed to protect against raids by fellow slavers. No doubt it's why Hadriana chose this place. ¿Ataques de otros esclavistas? Do slavers attack each other often? They did. What better way to find slaves than to steal them? The holdings outside of Tevinter have mostly been abandoned, but they still exist. No tenemos nada que temer. A few protections won't stop us. Let's hope this isn't a waste of time. Ahora necesito espacio en el inventario. Lo necesito ahora. ¿Por qué tengo que seleccionar a estos? Okay. Vos. Y bueno, vos ya estás. Y vos. They're still here. Good. Y Barrick puede subir de nivel. Dale, Barrick. Hecho. Dos caminos. Este no se puede abrir. Entonces por acá. ¿Qué sorpresas tienen para nosotros? Sacrificio de sangre. The legacy of the Magisters. Blood magic. In a society where mages rule, they find many ways to justify. Están obsesionados con la magia de sangre estos malditos. Como una religión para ellos. Mira. Maten. También. Algo. A ver. Dime. Dime a mí. Trampas. Hay que desactivar ese trampa. A ver. Ah, no, ya está. Una vez activada, queda deshabilitada. O eso quiero creer. Ah. Concéntrense en el maguito de atrás. ¡Upa! ¿Qué pasó con toda esa furia, hombre? Te están pateando el trasero. El Kamehameha. No se me tira. Creo que murió por la trampa. Estamos cerca. Tengo que volver a la puta ciudad ya mismo. Ya mismo. No le saco nada. Luis Suárez.
Hace lo tuyo. Hay una damisela en apuros ahí a lo lejos. Bueno, si no se corre no le puedo dar a nada. Se lo dejo a ustedes. Are you hurt? Did they touch you? They've been killing everyone. They cut Papa, bled him. Why? Why would they do this? Para atraer tu It's a demon at atención. work. By this point, there's nothing human left inside. The Magister. She said she needed power, that someone was coming to kill her. We Y... tried to be good. We did everything we were told. She loved Papa's soup. I don't understand. ¿Dónde está Jadrina? Is the Magister still here? I think so. The Magister said they were to prepare for battle. I think she's very frightened. She has every reason to be. Please don't hurt her. She'll be so angry if you hurt her. Esto no es necesario. Let's not waste more time. We need to find Hadriana. Everything was fine until today. It wasn't. You just didn't know any better. Are you my master now? No. But I can cook. I can clean. What else will I do? Vas a trabajar para mí. If you go to Kirkwall, I can help you. Yes? Oh, praise the Maker. Thank you. Necesito I que didn't me realize limpie you el were in the baño. market for a slave. La pagaré. I gave her No a te job. enojes, hombre. Ah, then that's good. My apologies. Let's find Hadriana and be done with this place. Aparte tú serás mi esclavo. Maldito seas. Te resistes a mis encantos orientales. Es lo que billete Winter. Es un regalo para Anders ese. Ay, no me acuerdo por dónde carajo entramos. Mapa. Ok, está por el otro lado. ¿Quizás haya algo más por acá? Sí. No, de hecho por acá vinimos. Por acá entramos, digo. ¡Corre ese carajo! ¡A un lado! Sí, señor. Adriana, ¿dónde estás? ¡Ah! Flechita en el trasero. Nada más. ¡Mierda! Ah. Otra vez. Ahora está algo. 80 de daño, che, es mejor que el mío. Es bastante mejor que el mío. Ok, esto se puede ir al demonio. Pero todo lo otro no lo puedo tirar. Rompepiedras, esto se puede ir al demonio también. Cinto ornamentado, bastante mejor que lo estoy usando ahora. ¿Será por eso que estaba sacando tan poco? Daño crítico, daño físico y resistencia a la magia. Eso también es interesante. Dame el archimago y te doy esta. Esta tuya de bronce se van. Cuerda rota. Listo.
Ahora tenemos mínimamente un poquito más de espacio. Y ya prácticamente no me queda nada, otra vez. Vamos a estrenar arquito. Lo necesitaba, estoy haciendo cosquillas nada más a los enemigos. Esto no está bien, no está nada bien. Bueno, tampoco es que sea una mejora muy considerable. ¿Dónde se fue? Muere, Adriana. Es dura, Adriana. Mierda, otra vez. Déjame caer. Yo antes de morir conjuro a todo el velo, más o menos. Ah, se murieron después de ellos, perfecto. No. Se te acabaron los demonios, Adriana. Mátale. Stop! You do not want me dead! There is only one person I want dead more. I have information, Elf, and I will trade it in return for my life. Ha! The location of Denarius. What good will that do me? I'd rather he lose his pet pupil. You have a sister. She is alive. You wish to reclaim your life? Revelaciones. Let me go, and I will tell you where she is. Podrías mentirnos. How do we know you're even telling the truth? Mira esos piches. You don't. But I know Fenris, and I know what he's searching for. If he wants me to betray Denarius, he'll have to pay for it. Yo creo que si la matamos tiene una notita ahí encima que dice el paradero de tu hermana de manera muy conveniente. Tú decides, Elfo. This is your call. So I have your word. I tell you, and you let me go. Yes, you have my word. Her name is Verania. She is in Carinus, serving a magister by the name of Ahriman. A servant, not a slave. Mátale. She's not a slave. I believe you. Buen trabajo. We are done here. Me gusta tu estilo. ¿Estás bien? Do you want to talk about it? No, I ¿Quieres don't want to flirtear? talk about it. This could be a trap. Denarius could have sent Hadriana here to tell me about this sister. Even if he didn't, trying to find her would still be suicide. Denarius has to know about her and has to know that Hadriana knows. But all that matters is I finally got to crush this bitch's heart. May she rot, and all the other mages with her. And here I thought you were unreasonable. Lo siento, Fenris. Maybe we should leave. Sí, vamos a mi Don't comfort mansión. Tipo duro. You saw what was done here. There's always going to be some reason, some excuse why mages need to do this. Even if I found my sister, who knows what the Magisters have done to her? What has magic touched that it doesn't spoil? ¿El lirio? I need to go. Bueno. Se fue, me dejó la parte y todo. Ok. Tengo que ir urgentemente a la ciudad. Ya no tengo espacio para nada. Me llevo a encontrar un pedacito de cuerda y no voy a poder moverme. No voy a poder agarrar nada más, que es peor. Aún es peor. Cuidado con las trampas. ¿Dónde estaba la salida de este lugar? Sigamos el rastro de cuerpos que ya desaparecieron.
No me puedo guiar, juego. Por lo menos dejar los huesitos, un poco de sangre, alguna marca, algún punto de referencia. Tirame un centro. No. Bueno, ahora supuestamente somos ricos, pero seguimos haciendo las mismas decisiones estúpidas de siempre. Es como que algunas cosas no cambian. ¿Eh? ¿Me puedo salir por acá? ¿Dónde mierda la salida? Por aquí no es. Estamos atascados, hombre. Otra vez. Otra vez. ¡Ay, no! Es por allá. Mierda. Me confundí. Era por allá. La salida era por donde estábamos. Errores se han cometido. ¿Qué? Ah, claro. Estoy haciendo ya pelotudez. Tengo que prestar más atención a este maldito mapa. Es un poco difícil no prestar la atención. Ocupa mucho espacio de la pantalla. Eso no está bien. Una estúpida salida. ¿Dónde estabas? Ah, por ahí arriba. Claro, ¿cómo se me ocurrió? No es por acá. Tengo que rodear por acá entonces. ¿Dónde? Decime por acá. No me pongas otra pared invisible. Sí, mapa del mundo acá. O sea, que es este maldito lugar. La ciudad, ya mismo. Donde sea. Alta ciudad. Alta ciudad. Mira, no tengo muchas porquerías que sacarme de encima. Dame todo, dame todo. ¡Uy! El bienestar de Pinky. A ver. Para. Voy a comprarlo con el báculo que tiene él. A ver si es mejor. Sí, de hecho. De hecho es bastante mejor. Toma el báculo de alur. Ah, no lo puedo usar. No lo puedes usar. Qué mal. Toma este entonces. ¿Algo más? Anillo ornamentado de demonio. Toma esto. Defensa más 15. Toma este. No, mejor toma este. Amuleto ornamentado de demonio, está bien. Ok. Ahora sí. Ay, Dios. Hacha de batalla no sirve para nada. Furia del velo. Vender toda chatarra. Necesitamos mochilas. Uy, ¿qué más? Una más. Y me largo. Es todo lo que puedo tolerar de Dragon Age. De momento. Estoy un poco quemado, creo que debería hacer un walkthrough alternativo mientras hago este. No digo que vaya a dejar de hacerlo ni nada, pero tengo algún otro en mente. Vamos a hacer esto. Como para que no se vuelva tan tedioso jugar todo el tiempo a lo mismo. Quizás algún juego más light
Un poco más cortito. Blondie, I don't mean to sound Hay alguien que va a dar critical, una but have you misión. considered a new line of work? Such as? Pretty much Solivitus. No, vos me vas a dar de nuevo misiones de herbolario, no sos un sorete. Ah, my young friend. You've returned. I mustn't sound like a chanter, since I know you've heard me say this before, but are you perhaps interested in a small job? No. I am still in need of a few rare ingredients that, I have to admit, are difficult to obtain. Sí, lo que sea. Let me know what you need, and I'll see what I can do. Wonderful. I'll write up a list for you. Tengo algunos ingredientes. My young friend. How goes the search? Aparentemente no. Y eso que agarré unas cuantas plantitas. ¿Qué pasa, Emmerich? Emmerich, you've been bothering the captain. I've spent the past few years continuing my investigation into the murders of Ninette, Marin, and the other women. Oh, sí, pobre I believe Ninette. I finally have a suspect. A man called Gascard Dupuy. Pues denúncialo. If you know he's guilty, do something about it. Ah, and here we get to the crux of the matter. I cannot lay a finger on Dupuy. When I became convinced of his guilt, I went to the city guard and demanded that they do something. The guards raided his mansion and found nothing. They were forced to apologize, and I was reprimanded. Meredith forbade me from continuing my investigation. But she didn't say I couldn't seek Meredith es una outside help. perra. ¿Y quién más investiga esto? Were you the only person investigating these murders? Yes, unfortunately. The Templar Order believes this is a matter for the City Guard. And the City Guard, well, they rejected my evidence and dismissed the murders as isolated incidents. They don't care either. Women are dying out there, and no one's doing anything. ¿Y no le enseñaste los huesos? I retrieved a sack of human remains for you. Didn't you show it to the guard? No tienen forenses. They said the remains could have been gathered together by scavengers looking for bits of gold and jewelry. They said there was no way to tell if the remains even belonged to the missing women. Estamos a muchos años de los I had no análisis de choice but to continue the investigation on my own. Cuéntame tus sospechas. What have you learned about Gascard Dupuy? He's a reclusive nobleman who's rarely seen outside his estate in Hightown. He knew two of the murdered women and made inquiries about the others. It cannot be a coincidence. Oh, sí. It cannot be a coincidence. It sounds exactly like a coincidence. Gascard Dupuy is hiding something. I'm convinced of it. Ok. Ayudaré si puedo. No, vamos a hacer renegada. ¿Por qué debería involucrarme? No one else believes you, why should I? Because you saw the sack of bones. You found Ninette's hand. You can't tell me there's nothing to this. What if one of the women who died was someone you loved? If Gascard Dupuy is guilty, he must be stopped before Me he está kills tocando again. la conciencia, We hombre. have to try. ¿Y por qué yo? Why is it always Hawk to the rescue? I can't really answer that. You'll need to go to Gascard Dupuy's estate after nightfall. Please figure out what Dupuy is hiding. If he's innocent, find evidence to prove me wrong. It's just that simple. Nada es sencillo en esta vida, hombre. Gascar del país. Tú, Cullen, me traicionaste, maldito seas. The new scion of the Amel family. Congratulations. Anyway, what can I do for you? ¿Tienes trabajo? Is there anything I can help the Templars with? Oh, you're kind to offer, but after what happened with Tirani 3 years ago, the Knight Commander has closed ranks. Our own men undergo weekly questioning, and she's eliminated all work with outsiders. It's hard to keep recruitment up enough to maintain our numbers. ¿Y qué piensas de los Kunari? Everyone seems concerned about the Kunari. What's the Templar stance? They are heathens. They will stop at nothing less than the eradication of the Chantry. But we can't know the immediate goals of the Kunari in Kirkwall. Should it come to open conflict, we are the largest army in the city. We will be the ones to lead its defense. Quiero conocer a Meredith. I keep hearing about the Knight Commander. When do I get to meet her? I'm afraid she's become more reclusive since you came to Kirkwall, Hawk.
These last 3 years, especially, she's been very suspicious of outside influences. I almost wonder if something happened. Debe estar poseída por un demonio del deseo. Trask. Mi amigo Trask. The Knight Commander found Grace and the other Starkhaven mages. No quiere hablar conmigo. No lo culpo.